गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज नवेम्बर 19 तारिख मंगलवार। चलतु आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर रखंतु एवं आपण क्यों जिल्लार अमर वीडियो देखुचंती आमको कमेंट माध्यम निहाती जणैबे। आजिर प्रथम खबर आसंता 22 रु 24 तारिख पर्यंत राजधानी दिल्ली रे अनुष्ठित हेब 3 दिनिया ओडिशा पर्व 2024। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां उद्घाटन करने बेले शेष दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में जोगदेवे। दिल्ली स्थित एनजीओ ओडिया समाज पक्षर यह आयोजित परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे पुणी खाता को आसीब टंका। एही दिन चेक करंतु आपणक अकाउंट पुणी खाता को आसीब सुभद्रा टंका। हिताधिकारी खाता को आसीब सीधा सड़क 5000 टंका। एथर आउ 20 लाख महिला को मिलवाक जाउची सुभद्रा योजनार टंका। एने घोषणा कर सारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर बिलरू हाथी पल को घोड़ौथिबा बेले दली देले चालीगला व्यक्ति जीवन। मृतक हाथीबारी टेंगपड़ार गणेश्वर भई बोली जଣାपड़ी। संबलपुर जिला हाथीबारी अंचल में एभली घटना देखा मिली। परवर्ती खबर केन्द्रर उपनिर्वाचन कमिशनर भाव में कार्यरत मनोज कुमार साहू इंटर कैडर डेपुटेशन रे ओडिशा आसिबे। सेतिपय तांको केंद्र कैबिनेट नियुक्ति कमिटीर कार्मिक विभाग पक्षरु अनुमति मिली। परवर्ती खबर मांकी पंका आंब टाकुआ खाइबा घटना। आउ जणे आखि बुझिले 3 रे पहुंचिला मृत्यु संख्या। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक गदापुर पंचायत मांकी पंका ग्रामर आंब टाकुआ खाई 2 जण मृत्यु 6 गुरुतर घटना रे आउ जणे कटकले चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होई मृतक हेले जीता माझी बोली जଣାपड़ी। परवर्ती खबर ट्रंप को सुरक्षा दौची रोबोटिक कुकुर। ट्रंप को सुरक्षा पाई एक रोबोटिक कुकुर नियोजित करा जायछि। एही रोबोटिक कुकुर को सबुठारु विपज्जनक बोली कुहा जाउछि। डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षा रे नियोजित एही रोबोटिक कुकुर होछि एक सर्विलांस रोबोट जार आखि प्रति मुहूर्त रे शत्रु उपरे रहिता है। परवर्ती खबर गाजा रे इस्राएल सेना बड़ धरणर एयर स्ट्राइक। रेबुटर हिजबुल्ला मुखपात्र निहत 96 जन मृत। गाजा रे रविवार इस्राएल सेना बड़ धरणर एयर स्ट्राइक करिछि। बेट लाहिया नेसुराद एवं बुरे जिले थिबा अनेक आवासिक कोठा उपरे बोमा माड़ होइतिला। रविवार सकाळु होइतबा एही हमला रे 96 जन प्राण हराइछन्ति। परवर्ती खबर परलोक रे वरिष्ठ बीजेपी नेता समीर दे गतकाली तांकर एक घरे हॉस्पिटल रे देहांत होइछि। स्वास्थ्य अवस्था खराब थिबा कारणरू दीर्घ दिन धरि से हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउथिले। मृत्यु बेले को तांको 67 वर्ष होइतिला। परवर्ती खबर देश में वरिष्ठ नागरिकों पई आरंभ होइतबा आयुष्मान वयोबंधन कार्ड रे पंजीकरण 10 लाख रु अधिक होइछि। एही कार्ड माध्यम रे 70 वर्षरू ऊर्ध्व वयस्क नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार सुफल पाई परिबे। तेबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार पंजीकरण आरंभ हेबार 3 सप्ताह मध्य एही सफलता मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज केन्द्रापड़ा गस्त। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज केन्द्रापड़ा गस्त कर धान संग्रह पूर्व भित्तिभूमि स्थिति समीक्षा करिसेंति। एही अवसर में जिलापालंकर सम्मिलनी कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री मंडी व्यवस्था संपर्क में जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी मानकर सह आलोचना करथिले। परवर्ती खबर तालचेर रे 6 मास पई एस्मा लागू करा जायछि। तालचेर खଣି अंचल रे चलितबा आंदोलन रखिबा पई सरकार कठोर निष्पत्ति ग्रहण करिसेंति। आसंता 6 मास पई यह बलवत्तर रहिबो। आज सरकार पक्षरु एने गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एमसीएल द्वारा चलितबा कोयला खनन और परिवहन व्यवस्था रे अत्यावश्यक सेवा आईन बा एस्मा लागू कर जायछि। परवर्ती खबर आदिवासी गाँव रे 24 स्कूल बंद पिलांक भविष्यत अंधार। मालकानगिरी जिल्लार आदिवासी गाँव धीरे धीरे होछि स्कूल शून्य। छात्र उपस्थान कम दर से स्कूल बंद कर जाउछि। फल रे पिलामानंक पाठपढ़ा मुह मोड़ी चाष काम न जायत गाई चरेबाको जाउछन्ति। अनेक पिला घर काम रे बापा मां को सहाय्य करबाको बाध्य होउछन्ति। मालकानगिरी जिल्ला कालीमेला ब्लॉक रे एही स्थिति दिनकु दिन गंभीर हेबारे लागिछि। तेबे पाखापाखि 243 जन पिलांक भविष्यत अंधार भितर को ठेली हो जाइछि। कालीमेला ब्लॉक विभिन्न आदिवासी गाँव रे 24 प्राथमिक स्कूल बंद हो जाइछि। एही सब स्कूल नाम लगाइतबा 243 जन छात्र छात्री भविष्यत कथा चिंता न करी विद्यालय बंद करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में नियुक्ति पाइबे अबकारी सब इंस्पेक्टर बा एसआई और ट्राफिक एसआई। प्रार्थी को ग्रुप बी और ग्रुप सी पदर विभिन्न विभाग अधीन में नियुक्ति दिज्व। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग और एसएससी तरफ एक विज्ञप्ति जारी कर जायछि। नवेम्बर 25 रु आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो डिसेम्बर 24 रे शेष हेबो। सेहीपरि ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सबमिशन और ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म संशोधन प्रक्रिया नवेम्बर 25 रु आरंभ हो यथाक्रमे डिसेम्बर 27 और 30 तारिख मध्य समाप्त हेबो। परवर्ती खबर वैकुंठ धाम आश्रमर विशाल साम्राज्य सरकारी ना घरोई जमी कुनी सारथी
ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା। ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କୁନିସାରଥୀ ବାବା କଳ୍କି ଭଗବାନ ଏବେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି KTM। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହିଛି ବିରାଟ ଆଶ୍ରମ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ପରେ ଏବେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ ସରକାରୀ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ। ଗଠନ ହେଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ରେଡ଼ାକୋଲ ବନାଞ୍ଚଳରେ 3 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ହେବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ। ଏନେ ଗଠନ ହେବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ରେଞ୍ଜ ବୁଲମାର ଜଙ୍ଗଲରେ 3ଟି ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2ଟି ବଡ଼ ହାତୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି କାମ, କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ଗଣତି ମଣତି କାମ। ଏନେଇ ASI ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ସାରିବାକୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ସେହିପରି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ଶୁଖିଲା ପରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। 2024-25 ବର୍ଷର ରବି ଋତୁ ପାଇଁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏନେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହର ନିବନ୍ଧନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିବନ୍ଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସବୁ ସୁବିଧା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ 3 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଦଳିଲା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ନିୟମ। ଏବେ ରବିବାର ଓ ଗୁରୁବାର କରାଯିବନି ଏହିସବୁ ମାମଲାକୁ ସୂଚୀବଦ୍ଧ। ନୂତନ ବିଚାରପତି ଆସିବା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ନିୟମ ବଦଳିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଧଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିବ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶନିବାର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମଞ୍ଚରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଷୀ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କଟନୀ ଛଟନୀ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ। ଧାନ କିଣା ବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧାନର ମାନ OFQ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମିଲର ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନରେ କାଟଛାଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲର ସମୟକୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 4ରୁ 5 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ 2ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗରିବ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନଲାଇନ୍ AI ବେସ୍ଡ କୋଚିଂ। ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବେନି ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ପାଇବେ କୋଚିଂ। AI ବେସ୍ଡ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରାଯିବ। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ। 3 ମାସରେ ସରିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟକୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
उक्त चुक्ति अनुଯାयी एनजीएम हॉस्पिटल रे टीम एससीबी आसी भित्तिभूमि और स्थिति अनुदान करिसेंती। परवर्ती खबर 15 टंका सस्ता होईगला टमाटो केंद्र सरकार देले बड़ अपडेट। टमाटर मूल्य को नहीं केंद्र सरकार एक बड़ अपडेट देइछंती। सरकार कहते जे गत एक मास मध्य एक बड़ ह्रास घटी। सरकारी तथ्य अनुଯାयी देश में हाराहारी टमाटो मूल्य रे 22% रु अधिक ह्रास घटी। यार मुख्य कारण उत्तम टमाटो जोगाड़ बोली कहुए। तेबे आगामी दिन में टमाटो मूल्य रे आउरी ह्रास घटीपारे। परवर्ती खबर कमी कमी जाउची सुना दर। एमसीएक्स रे सुनार मूल्य समस्त को चकित करिछि। गत नवेम्बर 11 तारिख रे सुना मूल्य 75,351 टंका रहितला। डिसेम्बर 5 सुधा एक्सपायरी रे थिबा 10 ग्राम सुनार मूल्य 75,351 टंका रे पहुंचीला। तेबे सप्ताहक शेष नवेम्बर 15 सुधा 10 ग्राम पिछा सुनार मूल्य 73,946 टंका रे पहुंची। परवर्ती खबर जगन्नाथଙ୍କ जमी बेआईन बिक्री प्रसंग कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिब कहले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जदि जमी बेआईन भाव बिक्री होइथिबो ताले कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिब बोली मंत्री कहचंती। तेबे क्रेता विक्रेता और सब रजिस्ट्रार विरोध में कार्यानुष्ठान हेबो बोली कहा जायछि। मंत्री आउरी मध्य कहचंती जदि बेआईन बिक्री होइथिबो ताले काहारकु मध्य छड़ा जिवो नाही। परवर्ती खबर क्रिसिल रिपोर्ट 2031 सुधा $7 ट्रिलियन छुईब जीडीपी। पुंजी हेब खर्च उत्पादन बढ़िबो। 2025 रु 2031 अवधि में भारतीय अर्थनीति मध्यम मियादी भित्ति 6.7% हार में अभिवृद्धि करिबो। तेबे 2031 रे देशर जीडीपी $7 ट्रिलियन छुईब बोली रेटिंग एजेंसी क्रिसिल यार रिपोर्ट रे प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर गोटे कारणरू भांगीजिब ट्रंप और एलन मस्क संपर्क चेतावनी देले विशेषज्ञ। ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग तदारख करने को एलन मस्क चयन अनेक प्रश्न सृष्टि करिछि। तेबे चीन सहित तांकर गभीर वाणिज्यिक संपर्क एवं अमेरिकार वाणिज्य नीति उपरे तांकर मत तांको ट्रंप प्रशासन सहित संभाव्य द्वंद्व को टाणी पारे। टेस्ला एवं स्पेसएक्स परी कंपनीर मालिक एलन मस्क चीन सहित तांकर दृढ़ व्यावसायिक संपर्क एवं अर्थनैतिक जगू ट्रंप को संरक्षणवादी आभिमुख्यर बद रही। परवर्ती खबर प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत को आउ एक बड़ सफलता। डीआरडीओ रविवार एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपरू दूरगामी हाइपरसोनिक मिसाइल करिछि सफल परीक्षण। यह मिसाइल टेस्टिंग डीआरडीओ और सशस्त्र बलर वरिष्ठ वैज्ञानिकों उपस्थित कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर गतकाली ओडिया सिनेमा जगतर वर्षीयान कलाकार को सम्मानित कराଯାଇଛି। राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान समारोह रे ओडिया सिनेमा नुआ परिचय देइतबा किंवदंती को मिली उचित सम्मान। राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान रे ओडिया सिनेमार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता जयराम सामल को पुरस्कृत करा जायछि। परवर्ती खबर भारत में सुना एवं संपृक्त आरब एमिरेट्स यूए कतार ओमान और सिंगापुर भली देशगुड़िक तुलन में सस्ता हो जाइछि। एसबु देश सुना किणवाई बहुमात्रा जनाशुना। शनिवार भारत में 24 कैरेट सुनार मूल्य 110 खसी 75,650 टंका रही। से 22 कैरेट सुनार मूल्य कम हो 69,350 टंका होइछि। परवर्ती खबर मणिपुर स्थिति अनायर्त। सीआरपीएफ डीजी को पठेले केंद्र सरकार। मणिपुर में हिंसाकांड को नहीं स्थिति अनियंत्रित होगा पर केंद्र सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी सीआरपीएफ डीजी अनिश दयाल को मणिपुर पठा जायछि। से सेठारे आईन श्रृंखलार समीक्षा करेंगे। सेपटे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र निजर समस्त रैली को बातिल करिसेंती। से नागपुर दिल्ली फेरिसेंती। परवर्ती खबर 2024 मिस यूनिवर्स घोषित। चलित वर्षर ए सम्मानजनक टाइटल हाथाई डेनमार्क। डेनमार्कर 21 वर्षीय विक्टोरिया केजर थेल्बी कहते मिस यूनिवर्स 2024 125 देशर प्रतियोगी को पचरे पकई से डेनमार्क को मिस यूनिवर्स टाइटल भेटी देइछंती। परवर्ती खबर राजधानी दिल्ली रे सांघातिक हेउची वायु प्रदूषण। आज मध्य AQI 400 पर रही। खाली दिल्ली नुहे हरियाणा रे अनेक जिले में वायु प्रदूषण विपदजनक स्थिति रे रही। यह दृष्टि रखी हरियाणा सरकार अनेक जिले में प्राइमरी स्कूल बंद रखा निर्देश देइछंती। पिलामानकर स्वास्थ्य को दृष्टि रखी हरियाणा सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र नुआ रोड पॉलिसी आनिबाको जाइछंती राज्य सरकार। एने सूचना देइछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। पूर्त ग्राम्य उन्नयन पंचायती राज नगर उन्नयन जल संपद समस्त विभाग को नहीं आसिब यूनिफॉर्म पॉलिसी। तालमेल रक्षा करने कमन रोड पॉलिसी अणाजिब।
ପଲିସିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ରୋଡ୍ ମରାମତି ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏଲ୍ଆଇସି। 2025ରେ କମ୍ପାନୀର ବଜାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଏଲ୍ଆଇସି 2025ରେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍ଆଇସି ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବୀମା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଡ଼ୁଆ। କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବ। ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ତେବେ ସିସିପିଏର ମୁଖ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକରେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିଜିଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ 21ରୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରୋପେକ୍ ଓଡ଼ିଶା 2024 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଷ୍ଟ 2024। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବା OSMI ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରେକ୍ସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର MSME ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି OSMI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଥର 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କମ୍ପାନୀ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, କହିଦେଲେ ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଜେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାହାର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏନେଇ PDF ଜରିଆରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜରିଆରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଚଳ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ NPCI ରେଜଲ୍ଟ ତାଲିକା ଆସିଯିବ। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3ଗୋଟି ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଏଣ୍ଟର ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ NPCI ବିଫଳତା ତାଲିକା ଆସିଯିବ।